मे तालनि खोना 26 सालबारि क्राक साल खोना क्राक साल ओंखा काजी नजरुल इस्लामनि आसैमानि साल बिनि आसैमानि साल रोखसावै आइसिए तांबेदनि बखाक्तै खलायजाकनाय पान्दा तांसालो साक्लाय रिखा आइसिए तांबेदनि तांफां बिम्बिसार भट्टाचार्य বর্তমানে আজকে আগামীকালকে নজরুল জন্মজয়ন্তী উদযাপিত হবে। সকালবেলা অনুষ্ঠানটা নজরুল কলাক্ষেত্রে হবে বিগত বছরের মতো। এখানে মাননীয় অতিথিরা উপস্থিত থাকবেন, শিল্পীরা অনুষ্ঠানে পারফর্ম করবেন। পরবর্তীকালে বিকেলবেলায় আমাদের মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠান হবে। আমরা আশা করছি বিগত দিনের মতো এবছরও আমরা ভালোমতো অনুষ্ঠানটা করতে পারব। Class 10-12 pioneering ba oe kya kotma kaham. Dyna Group of Institute Bangalore to free admission. 3 eligible students rani ba oe government scholarship hori anai. Roni courses available to GNM and BSc Nursing, BBBSc, MSc, Paramedical and Pharmacy, BBA, BCA, BCom and MBA. College fee ni ba oe hinke na 199 mani ke government scholarship by na pore mai nai. Hostel fee moha 4500 monthly mari nai. Seats soha limited and ba oe Dai free na number contact khedi admission la rodi.